adlaw na mga choy na napod mi karon ginagmay nga lakad diri mga choy na mi karon diri sa may Gasibo mga choy para sa Rotary Club nga anniversary mga choy. Og mao na lang binyo diri mga choy sa may Gasibo mga choy. Gamay lang siya nga area mga choy pero dako tanawon. Payutas. Rotary Club of Central Cabanatuan, Chapter President Harris Glenn O. Puyon. Rotary Club of Central Cabanatuan, Game-Changing President Charlotte Marie Ann. We ask all these through your mighty name. Amen. Central Cabanatuan. Tonight, we celebrate not only a transition of leadership, but also our unwavering commitment, of course, to service. As we move from unite for good to creating lasting. This will also serve as an affirmation of the Rotary's ideals and the commitment to lead the club with integrity, vision, and dedication. So are you ready, Bill, Kesh? The youngest building president under 3E and 3F. Hopefully mo object. The youngest Rotary Club of Central Cabanatuan Northern Mindanao Colleges Incorporated and the Rotary Club of Central Cabanatuan Sindak. This is an indication of the club's esteem and confidence in all of you. The club believes that you will perform your duties and responsibilities that go with your position. That you will work closely. 3860. Og pasalamat ito unta kay Ma'am Biray mga choy o sa iyang pagsalig sa amo mga choy para sa ilang mga annual nga Rotary Club nga anniversary mga choy. O hangtod sa sunod na to nga vlog mga choy, kita-kits na punta sa sunod na to nga mga pagalakaw mga choy. Bye bye.